अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है मेरे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कुरान के कोर्स जो हैं वो मिल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दौरे कुरान का आगाज़ किया है। इसकी ख़ास बात इस दौरे कुरान की ये है कि आप लोग जिस वक़्त इस कुरान पाक को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो एक चीज़ तो ये है कि आपको जो अरेबिक पढ़ने का सवाब है साथ-साथ आपको वो भी मिलता रहेगा क्योंकि आप खुद इसके अरेबिक को साथ-साथ पढ़ते जाएँ और साथ ही आपके कानों में इसकी आवाज़ जो है तर्जुमे की वो आती जाएगी और आपको बिल्कुल कुरान पाक जो है सिर्फ़ 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के अंदर जो है वो आपको पूरा पारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसको आप जो है बहुत आसानी के साथ समझ कर पूरे कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेंगे। तो हम चलते हैं अपने दौरे कुरान की तरफ। आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें और तमाम क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शमع की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज हम अपना 28वां पारा शुरू करने जा रहे हैं, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुजादला मदनी सूरत है। कद समी अल्लाह इस सिपारे का नाम है, 28वां पारा है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कद समी अल्लाहु कौलल्लती, यकीनन सुन ली अल्लाह ने बात इस औरत की जो झगड़ रही थी तुमसे अपने शौहर के बारे में और फरियाद किए जा रही थी अल्लाह से, और अल्लाह सुन रहा था तुम दोनों की गुफ्तगू। बिलाशुबा अल्लाह है हर बात सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला। जो लोग जिहार करते हैं तुम में से अपनी बीवियों के साथ, नहीं हो जाती इनकी बीवियां इनकी माएं, नहीं है इनकी माएं मगर वही जिन्होंने जना है इन्हें, और बिलाशुबा कह रही हैं एक सख्त नापसंदीदा झूठी बात। और यकीनन अल्लाह ही बड़ा माफ करने वाला और बहुत दरगुजर फरमाने वाला है। और वो लोग जो ज़िहार करें अपनी बीवियों से फिर रुजू करें इस बात से जो उन्होंने कही थी, तो इस पर आज़ाद करना है एक गुलाम इससे पहले कि वो एक दूसरे को हाथ लगाएं। ये है वो नसीहत जो तुम्हें की जा रही है, और अल्लाह इन अमाल से जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। अल्लाह ताला यहाँ पर आप देखें कि इंसान के पुकार को सुनने वाला है। जैसे हमने सूरह कुरान पाक की सूरह बकरा में हमने पढ़ा था, वाइज़ा सालिका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन, कि जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो कह दो कि मैं जो हूँ उसके करीब ही हूँ। तो अल्लाह ताला हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देते हैं। एक खातून जिसके शौहर ने, जो कि बुढ़ापे में खातून थी, और उसके शौहर ने उसको कसम खा ली कि तुम जो हो वो मेरी माँ हो, और वह अरब के कानून के मुताबिक उसको एक किस्म की जब उसको वो माँ बना लिया तो वो तलाक हो गई। तो वो बहुत इस बारे में कि मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगी, मैं किस तरीके से मेरी ज़िंदगी गुज़ारूँगी, और एक मेरे शौहर ने जो है ये गलती कर ली है। तो उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई, और अल्लाह ताला ने इस कानून के हवाले से कहा कि किसी शख़्स की कस्में खाने से या को इस तरह से माँ अपनी बीवी को कहने से उसकी माँ नहीं बन जाती है, बल्कि माँ जो है वो सिर्फ़ असल माँ ही हमारी असल माँ है। और उसके बाद जो शख़्स ऐसी कोई कसम खाएगा तो उसके लिए एक कफ़ारा जो है वो अल्लाह ताला ने बताया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उस औरत की पुकार को सुन लिया। फिर अगर कोई ना पाए गुलाम तो इस पर रोज़े रखना है 2 महीने के लगातार, इससे पहले कि वो एक दूसरे को हाथ लगाएँ। फिर जो शख़्स ना ताकत रखता हो रोज़ों की, तो इस पर खाना खिलाना है 60 मस्कीनों को, ये इसलिए कि रास्त हो तुम्हारा ईमान अल्लाह पर और इसके रसूल पर। और ये हदें हैं मुकर्रर करदा अल्लाह की, और ना मानने वालों के लिए है दर्दनाक अज़ाब। बेशक वो लोग जो मुखालफत करते हैं अल्लाह और इसके रसूल की, वो ज़लील व ख्वार कर दिए जाएँगे, इसी तरह जैसे ज़लील व ख्वार कर दिया गया था इनको जो इससे पहले थे, और नाज़िल कर दिए हमने साफ़ और सरीह अहकाम, और ना मानने वालों के लिए है अज़ाब ज़लील व ख्वार करने वाला। याद रखो इस दिन को जब फिर से जिंदा करेगा इनको अल्लाह, सबको फिर इन्हें बताएगा कि वो क्या करते रहे। गिन गिन कर महफूज कर रखा है इनका सब किया धरा अल्लाह ने, और वो इसे भूल गए हैं जबकि अल्लाह हर चीज पर शाहिद है। क्या तुमको खबर नहीं कि अल्लाह जानता है हर वो बात जो आसमानों में है और वो भी जो जमीन में है। और नहीं होती कोई सरकशी 3 आदमियों में मगर होता है अल्लाह इनमें चौथा, और ना 5 में मगर होता है वो इनमें छठा, और इससे कम में और ना ज़्यादा है मगर होता है वो इनके साथ।
اور نہ زیادہ میں، مگر ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ جہاں بھی وہ ہو۔ پھر وہ بتائے گا انہیں اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہے قیامت کے دن۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا سرگوشیاں کرنے سے؟ پھر بھی وہ دہراتے رہے اسی بات کو جس سے منع کیا گیا تھا انہیں، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کے اور زیادتی کے کاموں کی اور رسول کی نافرمانی کی۔ اور جب آتے ہیں تمہارے پاس تو سلام کرتے ہیں تمہیں ایسے طریقے سے کہ نہیں سلام بھیجا تم پر اس طرح اللہ نے، اور کہتے ہیں اپنے دلوں میں کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ ان باتوں پر جو ہم کہتے ہیں؟ کافی ہے ان کے لیے جہنم، وہ اسی میں جھلسیں گے، تو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم چھپ کر مشورے کرو آپس میں تو نہ مشورے کرو گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتوں کے، بلکہ مشورے کرو نیکی اور تقوی کی باتوں میں، اور ڈرو اللہ سے جس کے حضور تم حشر میں پیش کیے جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ چھپ کر مشورے کرنا شیطانی کام ہے، اور اس لیے کیے جاتے ہیں کہ رنجیدہ ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نہیں ہیں یہ نقصان پہنچانے والے انہیں ذرا بھی، مگر اللہ کے اذن سے۔ اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کہا جائے تم سے کہ کشادگی پیدا کرو مجالس میں تو جگہ دے دیا کرو دوسروں کو، کشادگی بخشے گا اللہ تمہیں، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، اور ان کو جنہیں دیا گیا ہے علم درجوں کے اعتبار سے، اور اللہ ان سب اعمال سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب علیحدگی میں بات کرنا چاہو تم رسول سے تو پیش کرو تم علیحدگی میں بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ، یہ طریقہ ہے بہتر تمہارے لیے اور پاکیزہ تر بھی۔ پھر اگر نہ پاؤ تم صدقہ دینے کے لیے کچھ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ پیش کرو اپنی علیحدگی کی گفتگو سے پہلے صدقات؟ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور معاف بھی کر دیا ہے تمہیں اللہ نے، تو قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان کو جنہوں نے دوست بنایا، ایسے لوگوں کو جن سے اللہ ناراض ہے؟ نہیں ہے وہ تم میں سے اور ان میں سے، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر جانتے بوجھتے، مہیا کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ یقیناً بہت ہی برے ہیں وہ کام جو وہ کرتے ہیں، بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، اور اس طرح روکتے ہیں وہ اللہ کی راہ سے، اور ہے ان کے لیے ذلت کا عذاب۔ ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے ذرا بھی۔ یہ جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن دوبارہ اٹھائے گا اللہ ان سب کو تو قسمیں کھائیں گے اس کے حضور، اسی طرح جیسے قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، اور سمجھیں گے کہ اس طرح کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان رکھو یہی ہیں وہ جو پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، مسلط ہو چکا ہے ان پر شیطان اور بھلا دی ہے اس نے انہیں اللہ کی یاد، یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں۔ جان رکھو کہ شیطان کا گروہ ہی خسارے میں رہنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہی سب سے ذلیل مخلوق ہیں۔ لکھ دیا ہے اللہ نے کہ ضرور غالب آ کر رہوں گا میں اور میرے رسول۔ بلا شبہ اللہ زور آور اور زبردست ہے۔ نہ پاؤ گے تم ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر کہ وہ محبت رکھتے ہوں ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگرچہ ہوں وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ثبت کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان، اور قوت بخشی ہے ان کو ایک روح عطا فرما کر اپنی طرف سے، اور داخل کرے گا اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں کہ بہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ یہی ہے اللہ کی جماعت، جان رکھو بلا شبہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ سورہ حشر مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح کی ہے اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نکالا ان کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلے ہی حلے میں۔ تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ یقیناً انہیں بچا لیں گی ان کی گڑھیاں اللہ سے، مگر آیا ان پر اللہ ایسے رخ سے جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں روب۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ برباد کرنے لگے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں، اور برباد کروا رہے تھے مومنوں کے ہاتھوں سے بھی۔ بس عبرت کرو اے آنکھیں رکھنے والوں، اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی تو ضرور عذاب دیتا وہ انہیں دنیا ہی میں، اور ان کے لیے آخرت میں تو ہے ہی دوزخ کا عذاب۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو بھی مخالفت کرتا ہے اللہ کی تو بلا شبہ اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔ نہیں کاٹا تم نے کوئی کھجور کا درخت یا رہنے دیا اسے قائم اس کی جڑوں پر، تو یہ سب ہوا اللہ کے اذن سے، اور اس لیے ہوا تاکہ رسوا کرے اللہ نافرمانوں کو۔ اور جو مال پلٹائے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر، تو وہ ایسے مال نہیں ہیں
کہ दौड़ाए हों तुमने इन पर घोड़े या ऊंट, बल्कि अल्लाह तसल्लुत अता फरमा देता है अपने रसूलों को जिस पर चाहता है, और अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। जो कुछ पलटा दे अल्लाह अपने रसूल की तरफ बस्तियों के लोगों से, सो वो है अल्लाह का और इसके रसूल का और रसूल के रिश्तेदारों का, और है यतीमों और मस्कीनों और मुसाफरों के लिए, ताकि ना करता रहे वो गर्दिश तुम्हारे मालदारों के दरमियान ही। और जो कुछ दे तुम्हें रसूल, तो इसे ले लो, और जिससे रोक दे तुमको रसूल, बस रुक जाओ इससे और डरो अल्लाह से, बिलाशुबा अल्लाह बहुत सख्त है सजा देने में। नेज वो माल इन मुफलिस महाजरों के लिए है, जो निकाल बाहर किए गए हैं अपने घरों से और अपनी जायदादों से, जो तलाश करते हैं फजल अल्लाह का और इसकी खुशनुदी, और मदद करते हैं अल्लाह और इसके रसूल की। यही लोग हैं सच्चे, और ये इन लोगों के लिए भी है जो मुकीम थे दारुल हिजरत में, और ईमान ला चुके थे, महाजरीन की आमद से पहले मोहब्बत करते हैं इन लोगों से जो हिजरत करके आए इनके पास, और नहीं पाते अपने दिलों में कोई हाजत तक भी इस चीज की जो इन्हें दी जाए, और तरजीह देते हैं दूसरों को अपनी जात पर, अगर चाहो खुद हाजतमंद। और जो बचा लिया गया अपने दिल की लालच से, सो वही हैं दर हकीकत फलाह पाने वाले। और ये इनके लिए भी है जो आएंगे इनके बाद, दुआ करेंगे इस तरह, ए हमारे रब, बख्श दे तू हमें और हमारे इन भाइयों को जो सबकत ले गए हम पर ईमान में, और ना रख हमारे दिलों में कोई बोझ इनके लिए जो ईमान लाए हैं। ए हमारे मालिक, यकीनन तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। क्या नहीं देखा तुमने इन लोगों को जिन्होंने मुनाफिकत की रविश अख्तियार की? वो कहते हैं अपने इन भाइयों से जो काफिर हैं अहले किताब में से, कि अगर तुम्हें निकाला गया तो हम भी जरूर निकलेंगे तुम्हारे साथ, और बात न मानेंगे तुम्हारे बारे में किसी की हरगिज। और अगर तुमसे जंग की गई तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, जबकि अल्लाह गवाही देता है कि ये लोग कतन झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो हरगिज ना निकलेंगे ये इनके साथ, और अगर इनसे जंग की गई तो हरगिज ना मदद करेंगे ये इनकी, और अगर कहीं मदद की उन्होंने इनकी तो जरूर फिर जाएंगे पीठ फिर जाएंगे पीठ, फिर कहीं से कोई मदद ना पाएंगे। दरअसल तुम्हारा खौफ ज्यादा सख्त है इनके दिलों में अल्लाह के मुकाबले में, ये इसलिए है कि ये ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। नहीं जंग करेंगे ये कभी तुमसे इकट्ठे, मगर किला बंद बस्तियों में या दीवारों के पीछे छुप कर। इनकी मुखालफत आपस में बड़ी सख्त है, तुम ख्याल करते हो इन्हें इकट्ठा, मगर इनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए है कि वो ऐसे लोग हैं जो अकल से आरी हैं। इन लोगों की तरह जो इनसे थोड़ी मुद्दत पहले चक चुके हैं सजा अपने किए की, और इनके लिए है दर्दनाक अजाब। इनकी मिसाल शैतान की सी है, जब वो कहता है इंसान से कि कुफर कर, फिर जब वो कुफर कर लेता है तो कहता है कि मैं बरी जिम्मा हूं तुझसे, यकीनन मैं डरता हूं अल्लाह से जो रब्बुल आलमीन है। सो होगा इन दोनों का इंजाम ये कि वो दोनों जहन्नुम में जाएंगे और हमेशा रहेंगे इसमें, और यही है सजा जालिमों की। ए लोगों जो ईमान लाए हो, डरो अल्लाह से, और चाहिए कि देखे हर शख्स के क्या सामान आगे भेजा है इसने कल के लिए, और डरो अल्लाह से, यकीनन अल्लाह पूरी तरह बाखबर है तुम्हारे सब अमाल से। और ना हो जाओ इन लोगों की तरह जो भूल गए अल्लाह को, सो गाफिल कर दिया अल्लाह ने इन्हें अपने आप से। यही लोग हैं जो नाफरमान हैं, कभी यकसा नहीं हो सकते अहले दोजख और अहले जन्नत। अहले जन्नत ही मुराद पाने वाले हैं। अगर कहीं नाजिल किया होता हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर, तो जरूर देखते तुम इसे कि वो दबा जा रहा है और फटा पड़ता है अल्लाह के खौफ से। और ये मिसालें बयान करते हैं हम इंसानों के लिए, ताकि वो गौर व फिक्र करें। वो अल्लाह ही की वो अल्लाह ही है कि नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, जानने वाला गायब और हाजिर का, वही है बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। वो अल्लाह ही है कि नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, बादशाह हकीकी, नहायत मुकद्दस, सरासर सलामती, अमन देने वाला, निगहबान, सब पर गालिब, अपना हुक्म बजोर नाफिज करने वाला, और बड़ा ही होकर रहने वाला। पाक ही है अल्लाह इस शिर्क से जो ये करते हैं। वो अल्लाह ही है तख्लीक का मंसूबा बनाने वाला, फिर इसको नाफिज करने वाला, और इसके मुताबिक सूरत गिरी करने वाला। इसी के लिए है तमाम बेहतरीन नाम, तस्बीह कर रहे हैं इसकी, और हर वो चीज जो आसमानों में है और जमीन में है, और वो है जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला। सूरह अल मुम्तहिना मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ना बनाओ मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को दोस्त। फींगे बढ़ाते हो तुम इनके साथ दोस्ती की, हालांकि वो इनकार कर चुके हैं मानने से इसको जो आया है तुम्हारे पास हक में से। जला वतन करते हैं वो रसूल को कि, और तुम्हें इस बिना पर कि तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर जो तुम्हारा रब है, ना बनाओ दोस्त इनको अगर निकले हो तुम जहाद के लिए मेरे रास्ते में, और तुम्हारा मकसद मेरी रजा जोई है। तुम्हें ये जेब नहीं देता कि छुपा कर भेजते हो तुम इन्हें दोस्ती का पैगाम, हालांकि मैं खूब जानता हूँ वो भी जो तुम छुपा कर करते हो, और वो भी जो ऐलानिया करते हो। और वो जो शख्स करेगा ऐसा काम तुम में से, तो वो भटक गया सीधे रास्ते से,
اگر قابو پالیں وہ تم پر تو ہوں گے وہ تمہارے دشمن اور چلائیں گے تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح تم کافر ہو جاؤ۔ ناکام آئیں گی تمہاری رشتہ داریاں اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن، اور اس دن فیصلہ کرے گا اللہ تمہارے درمیان، اور اللہ ہر چیز کو جو تم کر رہے ہو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ بلا شبہ ہے تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، جب کہا تھا انہوں نے اپنی قوم سے کہ ہم قطعی بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو، اللہ کے سوا انکار کرتے ہیں ہم تمہارا، اور ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے، اللہ یہ کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر جو یکتا ہے۔ رہ گیا قول ابراہیم کا جو اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں ضرور استغفار کروں گا تمہارے لیے، اور انہیں نہیں اختیار رکھتا میں تم کو بچانے کا اللہ سے ذرا بھی اس سے مستثنا ہے۔ اے ہمارے رب، تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، اور تیرے ہی حضور پلٹنا ہے ہمیں۔ اے ہمارے رب، نہ بنا تو ہمیں آزمائش کافروں کے لیے اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اے ہمارے مالک، بے شک تو ہی ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ یقیناً ہے تمہارے لیے انہی لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور روز آخرت کا، اور جس نے منہ موڑا اور اس سے، تو بے شک اللہ وہ ہے جو بے نیاز اور لائق کے حمد و ثنا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ پیدا کر دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو دشمن ہیں تمہارے، ان میں سے دوستی، اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، اور اللہ ہے بخشنے والا اور نہایت مہربان۔ نہیں منع کرتا تم کو اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نہیں جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں، اور نہیں نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اس بات سے کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو اور انصاف کا برتاؤ کرو ان کے ساتھ۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، البتہ منع کرتا ہے تم کو اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی دین کے معاملے میں، اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اور مدد کی ایک دوسرے کی تمہارے نکالنے میں، اس سے کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی خوب جانچ پڑتال کر لو، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان۔ بس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں تو نہ واپس کرو تم انہیں کافروں کی طرف، نہ وہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کے لیے اور نہ وہ کافر مرد حلال ہیں ان عورتوں کے لیے، اور دے دو تم ان کافروں کو جو مہر انہوں نے ادا کیے تھے، اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اس میں کہ نکاح کر لو تم ان سے بشرطے کہ ادا کر دو تم ان کو مہر ان کا، اور مت روکے رکھو اپنی زوجیت میں کافر بیویوں کو، اور مانگ لو جو مہر تم نے دیے تھے، اور چاہیے کہ کافر بھی مانگ لیں وہ مہر جو انہوں نے ادا کیے تھے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے تمہارے درمیان، اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ اور اگر رہ جائے کچھ تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کافروں کی طرف، پھر تمہیں موقع ہاتھ آ جائے تو دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں اتنا مہر جو انہوں نے ادا کیا تھا ان بیویوں کو، اور ڈرو اللہ سے، وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں تم سے بیعت کرنے کے لیے تو عہد کریں اس بات کا کہ نہ شرک کریں گی اللہ کے ساتھ ذرا بھی، اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، اور نہ باندھیں گی کوئی بہتان جسے گھڑ لیں وہ خود اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے، اور نہ فرمانی کریں گی وہ تمہاری کسی امر معروف جائز حکم میں، تو ان سے بیعت لے لو اور دعائیں مغفرت کرو ان کے لیے اللہ سے، بلا شبہ اللہ ہے معاف فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو غضب فرمایا ہے اللہ نے جن پر، اور جو مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے اس طرح جس طرح مایوس ہو چکے ہیں کافر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورت صف مدنی سورت ہے۔ تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسبیح کی ہے اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم نہیں کرتے؟ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے اللہ کے نزدیک یہ کہ تم کہو وہ بات جو تم نہیں کرتے۔ یقیناً وہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر، اس طرح گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، کیوں اذیت دیتے ہو تم مجھے، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ لیکن جب انہوں نے کجی اختیار کی تو ٹیڑھے کر دیا اللہ نے ان کے دل، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف تصدیق کرنے والا ہوں اس حصے کا جو کچھ مجھ سے پہلے موجود ہے،
तौरात में से और बिशारत देने वाला हूँ एक रसूल की जो आएगा मेरे बाद, इसका नाम अहमद होगा। लेकिन जब वो आया इनके पास खुली-खुली निशानियाँ लेकर, तो वो कहने लगे कि ये तो खुला जादू है। ये कौन है और कौन है बड़ा ज़ालिम? इस शख्स से जो बांधे अल्लाह पर झूठा बहतान, हालाँकि इसे दावत दी जा रही हो इस्लाम की, और अल्लाह नहीं हिदायत दिया करता ऐसे ज़ालिम लोगों को। ये चाहते हैं कि बुझा दें अल्लाह का नूर अपने मुँह की फूँकों से, और ये फैसला है अल्लाह का कि वो पूरा फैला कर रहेगा अपने नूर को, ख्वाह कितना ही नागवार हो काफ़िरों को। वही तो है जिसने भेजा है अपना रसूल हिदायत और दीन हक के साथ, ताकि इसे गालिब कर दे सब अदियान पर, ख्वाह कितना ही नागवार हो मुशरिकीन को। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, क्या मैं बताऊं तुमको वो तिजारत जो बचा दे तुमको दर्दनाक अजाब से? ईमान लाओ तुम अल्लाह पर और इसके रसूल पर, और जहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों जानों से, ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानो। माफ फरमा देगा अल्लाह तुम्हारे गुनाह, और दाखिल करेगा तुम्हें ऐसी जन्नतों में कि बह रही हैं इनके नीचे नहरें, और अता फरमाएगा बेहतरीन घर सदाबहार जन्नतों में। यही है बहुत बड़ी कामयाबी। और वो दूसरी चीज भी तुम्हें देगा जिसे तुम चाहते हो, नुसरत अल्लाह की तरफ से, और अनकरीब हासिल होने वाली फतह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे दो अहले ईमान को, ए लोगों जो ईमान लाए हो, बनो अल्लाह के मददगार, जैसा कि कहा था ईसा इब्ने मरियम ने हवारियों से, कौन है मेरा मददगार? अल्लाह की तरफ बुलाने में कहा था हवारियों ने, हम हैं अल्लाह के मददगार। फिर ईमान ले आया एक ग्रोह बनी इसराइल में से, और इनकार कर दिया दूसरे ग्रोह ने। सो मदद की हमने ईमान वालों की इनके दुश्मनों के मुकाबले में, तो होकर रहे वही गालिब। सूरत जुमा, मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तस्बीह कर रही है अल्लाह की हर वो चीज जो आसमानों में है और जो जमीन में है। अल्लाह जो बादशाह है, निहायत मुकद्दस, जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला, वही है जिसने उठाया उम्मियों में एक रसूल, खुद उन्हीं में से, जो पढ़कर सुनाता है इनको अल्लाह की आयात और इनका तज़किया नफ्स करता है, और तालीम देता है इनको किताबें अल्लाह की, और सिखाता है इनको दानाई, अगरचा थे वो इससे पहले पड़े हुए खुली गुमराही में। और इस रसूल की बासत और इस रसूल की बासत इन दूसरे लोगों के लिए भी है जो इन्हीं में से हैं और अभी नहीं मिले आकर इनके साथ, और वो है जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला। ये अल्लाह का फजल है जो वो अता करता है जिसे चाहे, और अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है। मिसाल इन लोगों की जिन्हें हामिल हामिल बनाया गया था तौरात का, मगर पूरा ना किया उन्होंने इसके उठाने की जिम्मेदारी को। इस गधे की सी है जो उठाए हुए हैं वो किताबें। बहुत बुरी है मिसाल इन लोगों की जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की आयात को, और अल्लाह नहीं हदायत देता जालिम लोगों को। इनसे कहिए, ए लोगों जो यहूदी बन गए हो, अगर तुम्हें घमंड है कि तुम अल्लाह के चहीते हो दूसरे लोगों को छोड़कर, तो तुम तमन्ना करो मौत की अगर हो तुम सच्चे, और हरगिज ना तमन्ना करेंगे ये मौत की कभी भी, बसबब इन करतूतों के जो ये कर चुके हैं। और अल्लाह खूब जानता है इन जालिमों को। इनसे कहिए बिलाशुबा वो मौत जिससे भाग रहे हो तुम, वो तो जरूर आकर रहेगी तुम्हारे पास। फिर पेश किए जाओगे तुम इसके हुजूर, जो जानने वाला है पोशीदा और जाहिर का। फिर वो बताएगा तुम्हें कि तुम क्या करते रहे हो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब अजान दी जाए नमाज के लिए जुमे के दिन, तो दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ और छोड़ दो खरीदो फरोख्त, ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानो। फिर जब पूरी हो जाए नमाज, तो फैल जाओ जमीन में और तलाश करो अल्लाह का फजल, और याद करते रहो अल्लाह को कसरत से, ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। और जब देखते हैं तजारत या खेल तमाशा, तो लपक जाते हो इसकी तरफ और छोड़ देते हैं तुम्हें खड़ा। इनसे कहिए जो कुछ अल्लाह के पास है वो कहीं बेहतर है खेल तमाशे से और तिजारत से, और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। सूरज जुमा के हवाले से आपको चंद बातें मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने मुसलमान जो है उनको जुमे का दिन उनकी इबादत का दिन मुकर्रर था। जैसे यहूद के लिए हफ्ते का दिन था, ईसाइयों के लिए इतवार का दिन है। वो लोग ईसाई इतवार को जाके अपनी इबादत करते हैं। तो मुसलमानों के लिए जो दिन अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया वो जुमे का दिन था। और जुमे का दिन जो है उसमें भी एक खास टाइम, जुमे की अजान जो पहली दी जाती है उसके बाद से लेके जुमे की नमाज तक का जो टाइम है, इस टाइम पे कोई शख्स कोई भी तिजारत जो है वो करना उसके लिए ममनू है। और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमारी मुसलमान उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ा आसान एहसान ये किया कि नमाज के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपना अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए फैल जाओ। यानी कि अल्लाह का फजल, जिस शख्स ने कहीं पर कोई अपने मामलात या काम करने हैं, तो उसके बाद कोई ममानियत नहीं है, वो कर सकते हैं। सूरह अल मुनाफिकून, मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जब आते हैं तुम्हारे पास ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिक तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि यकीनन आप जरूर अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अल्लाह जानता है कि बिलाशुबा तुम अल्लाह के रसूल हो। अल्लाह गवाही देता है कि यकीनन ये मुनाफिक कतन झूठे हैं। बना रखा है उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल, और इस तरह रोकते हैं या अल्लाह की राह से। यकीनन बहुत ही बुरी हैं वो हरकतें जो ये कर रही हैं। इनका ये तर्ज अमल इस वजह से कि ये पहले ईमान लाए फिर कुफर किया उन्होंने, इसलिए मोहर लगा दी अल्लाह ने इनके दिलों में। सो ये अब कुछ नहीं समझते। और जब देखा तुमने इन्हें तो बड़े अच्छे लगेंगे तुम्हें इनके जिस्म, और अगर बात करें तो तुम सुनते रह जाओ इनकी बातें। वो आदमी नहीं बल्कि ऐसे हैं गोया कि वो लकड़ी के कंधे हों जो दीवार के साथ चुन दिए गए हों। समझते हैं ये हर जोर की आवाज को अपने खिलाफ, यही हकीकी दुश्मन है, लिहाजा तुम इनसे बच कर रहो। इन पर अल्लाह की मार, ये किधर उल्टे फहराए जा रहे हैं। और जब कहा जाता है इनसे कि आओ मगफरत मगफरत की दुआ करें तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल, तो घुमाते हैं अपने सरों को मजाक उड़ाने के लिए। और देखोगे तुम इन्हें कि वो रुक जाते हैं आने से बड़े घमंड के साथ। बराबर है इनके लिए दुआए मगफरत करो तुम इनके लिए या दुआ करो, दुआए मगफरत तुम इनके लिए, हरगिज नहीं बख्शेगा अल्लाह इनको। बेशक अल्लाह नहीं हदायत देता फासिक लोगों को। यही वो लोग हैं जो कहते हैं मत खर्च करो तुम इन लोगों पर जो साथ हैं रसूल के, ताकि मुंतशिर हो जाएं। हालांकि अल्लाह ही मालिक है जमीन और आसमान के खजानों का, लेकिन ये मुनाफिक नहीं समझते। ये कहते हैं कि अगर हम वापस पहुंच जाएं मदीने में तो जरूर निकाल देगा वो जो इज्जत वाला है वहां से जलील को। हालांकि अल्लाह ही के लिए है इज्जत और इसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना गाफिल करें तुम्हें तुम्हारे माल और ना तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से, और जो करेगा ऐसा तो ऐसे ही लोग हैं खसारे में रहने वाले। और खर्च करो इससे जो रिस्क दिया है हमने तुमको, इससे पहले कि आ जाए तुम में से किसी की मौत, फिर वो कहे ए मेरे रब, क्यों ना मोहलत दे दी तूने मुझे थोड़ी सी, ताकि मैं सदका देता और हो जाता शामिल साले लोगों में। हालांकि हरगिज नहीं मोहलत देता अल्लाह किसी शख्स को जब आ जाता है इसका वक्त मुकर्रर, और अल्लाह पूरी तरह बाखबर है इन अमाल से जो तुम करते हो। सूरत तगाबुन मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तस्बीह कर रही है अल्लाह की हर वो चीज जो आसमानों में है और जो जमीन में है। इसी की है बादशाही और इसी के लिए है हमद, और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। वही है जिसने पैदा किया है तुमको, फिर तुम में से कोई काफिर है और कोई मोमिन, और अल्लाह इन अमाल को जो तुम करते हो देख रहा है। इसीलिए पैदा फरमाए आसमान और जमीन बरहक, और तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी उम्दा बनाई, और इसी की तरफ आखिरकार तुम्हें पलटना है। वो जानता है हर चीज को जो आसमान में है और जमीन में है, और जानता है इसको भी जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। और अल्लाह तो जानता है दिलों का हाल भी। क्या नहीं पहुंची थी खबर इन लोगों को जिन्होंने कुफर किया था इनसे पहले, फिर चखा इन्होंने मजा अपने किए का, और इनके लिए है दर्दनाक अजाब। ये अंजाम इनका इसलिए हुआ कि आते रहे इनके पास इनके रसूल खुली निशानियां लेकर, लेकिन उन्होंने कहा क्या एक बशर हमें हदायत देगा। इस तरह उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया, और अल्लाह भी बेपरवाह हो गया है इनसे, और अल्लाह तो है ही बेनियाज लाइक हमद सना। दावा करते हैं ये काफिर लोग कि हरगिज नहीं उठाए जाएंगे वो मरने के बाद। इनसे कहिए क्यों नहीं, कसम है मेरे रब की तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर जरूर तुम्हें बताया जाएगा कि तुम दुनिया में क्या कुछ करते रहे। और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। सो ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और इसी रोशनी पर जो हमने नाजिल की है। और अल्लाह इससे जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। इसका पता तुम्हें चलेगा इस दिन जब इकट्ठा करेगा वो तुम्हें, हशर के दिन। यही होगा दरअसल हार जीत का दिन। और जो ईमान लाया अल्लाह पर और किए इसने नेक अमल, झाड़ देगा अल्लाह इसके गुनाह और दाखिल करेगा इसे ऐसी जन्नतों में कि बह रही होंगी इनके नीचे नहरें, रहेंगे वो इनमें हमेशा। यही है बड़ी कामयाबी। सूरत तगाबुन जो है उसका नाम इस लफ्ज की वजह से है कि जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने, जिसको मतलब है हार जीत का दिन। और ये जो हार जीत का जो दिन होगा क़यामत का, जब रोज़े जज़ा कायम होगा, तो असल में हम में से इस कुरान में अल्लाह ताला ने वो तमाम तरीके बता दिए हैं कि उस दिन हारेगा कौन और जीतेगा कौन। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयात को, ये लोग अहले दोज़ख हैं, हमेशा रहेंगे ये इसमें, और ये बहुत बुरा ठिकाना है। नहीं पहुंचती कोई मुसीबत मगर अल्लाह के इज़्न से, और जो ईमान ले आता है अल्लाह पर, हदायत बख्शता है अल्लाह इसके दिल को, और अल्लाह हर चीज़ से पूरी तरह बाखबर है।
اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، لیکن اگر تم منہ موڑتے ہو تو بس ہے ہمارے رسول پر پہنچا دینا حق کا واضح طور پر۔ اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور اللہ ہی پر ہے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں جو دشمن ہیں تمہارے، سو ہوشیار ہو تم ان سے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بلا شبہ اللہ ہے بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ وہ ہے جس کے پاس ہے اجر عظیم۔ تو ڈرتے رہو اللہ سے جہاں تک تمہارے بس میں ہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ امور بہتر ہیں تمہارے حق میں، اور جو بچا لیے گئے اپنے دل کے لالچ سے تو وہی ہیں در حقیقت فلاح پانے والے۔ اگر قرض دو تم اللہ کو قرض حسنا تو وہ اسے بڑھاتا چلا جائے گا تمہارے لیے اور بخش دے گا تمہارے گناہ، اور اللہ ہے بڑا قدردان اور بردبار، جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، زبردست اور بڑی حکمت والا۔ سورۃ طلاق مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب طلاق دو تم عورتوں کو تو طلاق دو تم انہیں اس طرح کہ وہ عدت شروع کر سکیں، اور ٹھیک ٹھیک شمار کرو عدت کے زمانے کا، اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے، اور نہ نکالو تم انہیں ان کے گھروں سے، اور نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ اتقاب کریں وہ کسی کھلی بدکاری کا، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تو در حقیقت وہ ظلم کرے گا اپنی ہی جان پر۔ نہیں جانتے تم شاید کہ اللہ پیدا کر دے اس کے بعد بھی موافقت کی کوئی صورت؟ پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عزت کے خاتمے پر، پھر روک لو انہیں بھلے طریقے سے، یا جدا کر دو انہیں بھلے طریقے سے، اور گواہ بنا لو دو عادل اشخاص کو اپنوں میں سے، اور اے مسلمانوں ٹھیک ٹھیک دو گواہی اللہ کے لیے۔ یہ ہے وہ نصیحت جو کی جا رہی ہے ہر اس شخص کو جو رکھتا ہے ایمان اللہ پر اور روز آخر پر، اور جو شخص ڈرتا رہے گا اللہ سے پیدا کر دے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کی کوئی راہ اور رزق دے گا اسے ایسے طریقے سے جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو، اور جو بھروسہ کرے گا اللہ پر سو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ پورا کر کے رہتا ہے اپنا ارادہ، بے شک مقرر کر رکھی ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر۔ اور تمہاری وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہوں حیض آنے سے، اگر ان کی عدت کی تعین میں تمہیں کسی قسم کا شبہ لاحق ہو جائے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جن کو ابھی حیض آیا ہی نہ ہو، اور حاملہ عورتیں ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لیں، اور جو شخص ڈرے اللہ سے پیدا کر دیتا ہے وہ اس کے لیے اور اس کے معاملے میں آسانی۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو نازل فرما رہا ہے وہ تمہاری طرف، اور جو ڈرے گا اللہ سے تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو، اور عطا فرمائے گا اس کو بڑا اجر۔ رکھو تم ان متعلقہ عورتوں کو اس جگہ جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ تمہیں میسر ہو، اور نہ ستاؤ تم تنگ کرنے کے لیے انہیں، اور اگر ہوں وہ حاملہ تو خرچ کرتے رہو تم ان پر یہاں تک کہ ان کے یہاں بچہ ہو جائے، پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے بچے کو تو دو تم انہیں ان کی اجرت، اور اجرت کا معاملہ طے کرو مشورے سے آپس میں بھلے طریقے سے، اور اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا تو دودھ پلائے اس کی خاطر دوسری عورت، اور چاہیے کہ خرچ کرے خوشحال شخص اپنی گنجائش کے مطابق، اور جس شخص کو کم دیا گیا ہو رزق تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو دیا ہے اسے اللہ نے، نہیں ذمہ داری کا بوجھ ڈالتا اللہ کسی جان پر مگر اسی قدر جتنا اس نے دیا ہے اسے، امید ہے کہ اللہ عطا فرما دے تنگی کے بعد فراخی۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب اور اس کے رسول کے احکام سے، تو محاسبہ کیا ہم نے ان کا سخت ترین محاسبہ، اور سزا دی بدترین سزا، سو چکھی انہوں نے سزا اپنے کیے کی، اور ہوا انجام ان کے معاملے کا بدترین گھاٹا، مہیا کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب۔ تو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف ایک نصیحت، اور بھیجا ہے ایک رسول جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں اللہ کی آیات جو صاف صاف ہدایت دینے والی ہیں، تاکہ نکالے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور جو ایمان لائے گا اللہ پر اور کرے گا ایک نیک عمل داخل کرے گا اسے اللہ ایسی جنتوں میں کہ بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں رہیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ، ان میں بہترین رکھا ہے اللہ نے ایسے شخص کے لیے رزق۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے پیدا فرمایا 7 آسمان اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند نازل ہوتا رہتا ہے ان کا حکم ان کے درمیان، یہ بات تمہیں بتائی جا رہی ہے تاکہ جان لو تم کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور بلا شبہ اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا اپنے علم سے۔ سورۃ تحریم مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اے नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों हराम करते हो तुम वो चीज़ जो हलाल की है अल्लाह ने तुम्हारे लिए? क्या चाहते हो तुम इस तरह खुशनुदी अपनी बीवियों की? और अल्लाह है बहुत माफ़ करने वाला, रहम फरमाने वाला। यकीनन मुकर्रर कर दिया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी कसमों की पाबंदी से निकलने का तरीका, और अल्लाह ही तुम्हारा आका है, और वो है सब कुछ जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला। और जब राज़दाराना अंदाज़ में बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी को और जब राज़दाराना अंदाज़ में बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी को एक बात, फिर जब बता दी इसने वो बात किसी दूसरी को, वो ज़ाहिर कर दिया इसे अल्लाह ने अपने नबी पर, तो इत्तला दी नबी ने इसकी किसी हद तक और दरगुज़र किया एक हद तक। फिर जब खबर दी इसने बात की अपनी इसी बीवी को, तो वो कहने लगी, किसने खबर दी है आपको इस बात की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे खबर दी है इसकी इसने जो सब कुछ जानने वाला और पूरी तरह बाखबर है। अगर तौबा कर लो तुम दोनों अल्लाह के हुजूर, तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए। इसलिए कि हट गए थे सीधी राह से तुम्हारे दिल, और अगर एका कर लिया तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में, तो जान रखो कि अल्लाह इसका मौला है, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम और तमाम साले अहले ईमान और मलाइका इसके बाद इसके मददगार हैं। बईद नहीं कि अगर तलाक दे दे वो तुम्हें, तो इसका रब बदले में दे दे ऐसी बीवियां जो बेहतर हो तुमसे, मुसलमान, मोमिन, अतात शार, तौबा करने वालियां, इबादत गुजार और रोजे रखने वालियां। वाह, शोहर दीदा हो या कुंवारियां, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहल अयाल को इस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिन पर मुकर्रर हैं ऐसे फरिश्ते जो निहायत तनखू और सख्तगीर हैं, जो कभी नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की इस हुक्म के बजा लाने में, जो वो नहीं इन्हें दे, और जो कर गुजरते हैं हर वो काम जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है। ए कुफर करने वालों, उजर तराश उजर न तराशो, आज सिर्फ वैसा ही बदला दिया जा रहा है तुमको जैसे अमल तुम करते रहे। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तौबा करो अल्लाह के हुजूर, खालिस तौबा, कुछ बईद नहीं कि तुम्हारा रब दूर फरमा दे तुमसे तुम्हारी बुराइयां और दाखिल करे तुम्हें ऐसी जन्नतों में कि बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, इस दिन जब ना रुसवा करेगा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इन लोगों को जो ईमान लाए इसके साथ। इनका नूर दौड़ रहा होगा इनके आगे आगे और इनके दाएं जानिब, और वो कह रही होंगे, ए हमारे रब, मुकम्मल कर दे हमारे लिए हमारा नूर और दरगुजर फरमा हमसे, यकीनन तू हर बात पर पूरी कुदरत रखता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद करो काफिरों से और मुनाफिकों से और सख्ती से पेश आओ इनके साथ, और इनका ठिकाना जहन्नुम है और बहुत ही बुरा है वो ठिकाना। मिसाल पेश करता है अल्लाह इन लोगों के बारे में जो काफिर हैं, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत की बीवी की थी। ये दोनों दो ऐसे बंदों की ज़ौजियत में जो थे हमारे सालेह बंदों में से। तो ख़यानत की इन दोनों ने अपने शौहरों से, तो नाकाम आ सके ये दोनों इनको अल्लाह से बचाने में ज़रा भी, और कहा गया इनसे कि दाखिल हो जाओ तुम दोनों जहन्नुम में दूसरे जाने वालों के साथ। और पेश करता है अल्लाह मिसाल अहले ईमान के बारे में फ़िरौन की बीवी की, जब इसने कहा था कि ए मेरे रब, बना दे तू मेरे लिए अपने पास एक घर जन्नत में, और निजात दे तू मुझे फ़िरौन से और इसके बुरे अमलों से, और निजात दे तू मुझे इस ज़ालिम कौम से। और दूसरी मिसाल मरियम बिन्त इमरान की है जिसने हिफाज़त की थी अपनी शर्मगाह की, फिर फूँक दी हमने इसके अंदर अपनी तरफ से रूह, और तस्दीक की इसने अपने रब के इरशादात की और इसकी किताबों की, और थी वो अतात शारों में से। सूरह तहरीम जो है, इसके हवाले से आपको सिर्फ ये बता दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अल्लाह ताला ने उनको उनकी बीवियों के हवाले से कुछ मामलात ऐसे थे, तो उनका वो पता दिया, और इसी तरीके से इस सूरह तहरीम में उन्होंने अपने ऊपर कुछ मुख्तलिफ इसके लिए रवायात जो हैं वो हमको मिलती हैं, कि कुछ रवायात से हमें पता चलता है कि उन्होंने किसी शहद को अपने ऊपर हराम कर लिया था, और कुछ रवायात से हमको ये पता चलता है कि उन्हें किसी बीवी को अपने ऊपर हराम कर लिया था, जो किसी दूसरी बीवी की खुश करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने इस मामले में इंटरवीन किया, और अल्लाह ताला ने ये बात कहा कि तुम कौन हो उस चीज़ को हराम करने वाले अपने ऊपर, जो तुम्हारे रब ने तुम पर जायज़ की है। यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 28वाँ पारा जो है वो मुकम्मल होता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो समाअत फ़रमाया, और जैसा कि आपको मालूम है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ भी मिल रहे हैं, जिसमें सबसे मेन कोर्स हमारा आसान कुरान कोर्स है। जो हमारा आसान कुरान कोर्स है लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे का,
اور اس کورس میں آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ قرآن پاک کو جب بھی عربک میں پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو اردو ترجمہ دیکھنا نہیں پڑے گا. اس وجہ سے ہماری زوم کے اوپر لائیو کلاس بھی ہوتی ہے ہر فرائیڈے کو، اور اس لائیو کلاس میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کی ڈسکرپشن میں ایک آپ کو واٹس ایپ گروپ کا لنک ملے گا، آپ اس کو جوائن کر لیں. وہیں سے آپ کو جو ہے وہاں پر زوم کے لنکس آئیں گے اور ہماری تمام نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز اور جو بھی ضروری مواد ہے وہ وہاں پر آپ کو ملتا رہے گا. اور اس کی ہماری تمام شروع سے جو لیکچرز ہیں اس کی ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ وہاں سے ہمارے پرانے لیکچرز جو ہیں آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ تجوید قرآن پاک کا کورس بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا، آپ کو آسان قرآن گرامر کا کورس بھی یہاں پر مل جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو پوری دعاؤں کی ایک سیریز جو ہے وہ آپ کو ملے گی جو خاص طور پہ آپ کو اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ قمر میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے بالکل آسان بنا دیا ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو کتاب سے ایک سادے ترجمے سے ضرور گزر جائیں تاکہ آپ کو اللہ کی کتاب کے بارے میں معلوم ہو. میں نے اپنی جو میری ویڈیو ہے تعارف قرآن کی، اس میں اس قرآن کے حوالے سے تمام باتوں کو میں نے کمپائل کر دیا ہے. ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، اور یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں سوال کریں گے. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ.